Marang ti. Kung magagamit gamot eh. Sige. GB. Video lang. Mingaw na yan. Muro na. That's right. See. Yo. Uy. We are here at Siargao, and it's currently thunderstorm here, but I guess the rain is stopped, and I guess the ceremony is padayon. Dayon. Let's go. Yeah. Uy, Inail manining. Uy, ano ka ba nail? Collab group name? Yo guys, what's your perspectives? What's your Perspective you guys do? Look, naka-contact lens ka. Ikaw, naka-contact lens ka. Hindi ba may dato para matan contact lens? Mickey Mouse. Grabe, baka kang itang kriminal. Yo. Lipstick. Ano nga klaseng lipstick ya? Ang pula pool. Lip tint man, lip tint. Parang mali. Ang high school ako, nagli-lip tint ako dito. Nasuot ko nga, di rin mahangas, puro lagi ng binayo. Binadig, bading. Yo. Recreation. Nakita ka. Asya, agad na, bagan namumuros na takon. Mumurus talaga kayo. Kaya nito pag ginawa na ano, kaya alas 6 pa rin siya. Mula. Mali yan nag-struggle, men. Nangalas nga niya ako ni Kuya. Mag-make up ako. Yeah. Yan yung nangalas sa inyo ni Kuya. Ay, Hindi na didirian mo din na stop. Stop. Pare man. Kanina lang, baga nalipat lang kanina pagsakop niya. So, uy, swabe. Pagyakan, hindi rin swabe. You know what it is, man. What it is, man. Ladies choice. Yeah. Atin na pipilian na ya. Yeah, I have your blessing. Mama. Mama yarn. Mama yarn. Si Kuya Kanentol Loron. Taylor. People bike your keys. Bukol ba ya? Ladies choice. Di ka happy. So, kumbaga nga, na picture ka muna ba? 1, 2, 3. Ano? Gusto ka ano eh? Picture ka mo, picture. Video ka mo. Nan! Videoan eh ka mo. Yo, may na documentations. Let's go.
Together on my way. Together on my way. Yo, aminit akong gamit-gamit guys. Stick daw ano. Oh, si, wala tayo rin dito. Huh. What up guys? Hindi mo. Luno, hindi.